नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केते वर्ष पर मनीषर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लगी थाए। सांग माने आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 40 वर्ष। 40 वर्ष पर मनीषर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लगी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। डायबिटीज रोगी माने कौन खाइबा उचित नुहे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी काकुड़ी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए चीनी। डायबिटीज रोगी माने चीनी खाइबा उचित नुहे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी पान। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सेव। प्रतिदिन सेव खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। गोटिए मशा गोटिए दिन रे केतोटी अंडा देई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 100टी, ऑप्शन बी 200टी, ऑप्शन सी 300टी, ऑप्शन डी 500टी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 200टी। गोटिए मशा गोटिए दिन रे 200टी अंडा देई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। विश्वर केउं देश रे मोटा हेबा एक अपराध अटे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आफ्रिका, ऑप्शन डी कनाडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए जापान। विश्वर जापान देश रे मोटा हेबा एक अपराध अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं देश रे भिक मागिबा पाई लाइसेंस तैयारी करिबा को पड़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडेन, ऑप्शन डी जापान। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी स्वीडेन। स्वीडेन देश रे भिक मागिबा पाई लाइसेंस तैयारी करिबा को पड़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं तेल को गरम करी पादरे लगाइले आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि
ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ଲଗାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନାସିକ। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ ନାସିକ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗେ ଏହା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଟିଭି ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗେ ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଡାଲି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମସୁର ଡାଲି, ଅପସନ୍ ବି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଅପସନ୍ ସି ମୁଗ ଡାଲି, ଅପସନ୍ ଡି କୋଳଥ ଡାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହରଡ଼ ଡାଲି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ। ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି କଲରା ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ଡି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।